الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi ul-Lugha pour une nouvelle vidéo. الآجرومية الدرس الرابع عشر. لم نزل في باب الممنوع من الصرف، وقلنا إن الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا يقبل التنوين ولا الكسرة في الجر لشبهه بالفعل. وقلنا إن هذا الشبه بالفعل يكون لوجود علتين فرعيتين أو لوجود علة تقوم مقام العلتين. وقلنا إن العلتين إما أن تكون لفظية وإما أن تكون معنوية، والعلة المعنوية تشتمل على علتين ثنتين: الوصفية والعلمية. والعلة اللفظية تشتمل على 6 علل، وهي التأنيث والعجمة والتركيب وزيادة ألف ونون ووزن الفعل والعدل. ثم درسنا في الدرس السابق العلل اللفظية 6 مع علة العلمية. اليوم سندرس الوصفية مع العلل 3: العدل ووزن الفعل وزيادة ألف ونون. ما يمنع من الصرف للوصفية وعلة أخرى. يمنع من الصرف للوصفية وعلة أخرى: أولا زيادة ألف والنون، أي كون الاسم وصفا زيد في آخره ألف ونون، بشرط واحد: أن يكون مؤنثه بغير تاء التأنيث. مثاله غضبان. غضبان أصله غضب وزيد في آخره ألف ونون. ومؤنثه بغير تاء التأنيث فمؤنث غضبان غضباء. وكذلك لحيان. لحيان زيد في آخره ألف ونون. واللحيان هو الكثير اللحية، الرجل الذي لحيته كبيرة. إذن لحيان وغضبان ممنوع من الصرف. إذن لحيان وغضبان ممنوع من الصرف لكونه وصفا ولأنه زيد في آخره ألف ونون. تقول سلمت على رجل لحيان. لكن إذا كان مؤنث هذا الاسم بتاء التأنيث صرف، كان منصرفا ولم يكن ممنوعا من الصرف. مثاله رجل سيفان. تقول امرأة سيفانة. إذن الاسم هنا ليس ممنوعا من الصرف. Le premier type de nom qui sera interdit de tanwin avec la cause de al-wasfiya, c'est le nom auquel nous rajoutons un alif et un nun à la fin de celui-ci, tel que Radban, sous une condition. Cette condition est que son féminin ne soit pas avec un ta ou tanith mutaharrika. Dans ce cas, le nom ne serait pas interdit de tanwin. Regardez, Radban ici, à la base, est Radb. Nous avons ajouté un alif et un nun. Ce nom est également un adjectif. Nous qualifions une personne par cet adjectif. Donc ici, 2 illas sont réunis. La première, el-wasfiya, le fait que c'est un adjectif, et la deuxième, le fait qu'un alif et un nun a été ajouté à la fin de ce nom. Le nom devient alors interdit de tanwin. Nous dirons sallamtu ala rajulin radbana ou sallamtu ala rajulin lahyana. Lahyan, c'est la personne qui a une grosse barbe. Par contre, si le féminin de ce nom est avec un ta ou tanith al-mutaharrika, le nom alors ne sera pas interdit de tanwin. Exemple, rajulun sayfanun. Sayfanun, pourquoi? Car son féminin est imra'atun sayfanatun avec un ta ou tanith al-mutaharrika.
donc le nom n'est pas interdit de tanwin. ثانيا وزن الفعل أي كون الاسم وصفا على وزن من أوزان الفعل الصرفية بشرط أن يكون مؤنثه بغير تاء التأنيث مثاله أحمر أعرج أعمى أصم أكبر. هذه الأسماء أوزانها على وزن أفعل، وأفعل من أوزان الفعل، وهذه الأسماء أوصاف. إذن اجتمعت في هذه الأسماء علتان فرعيتان، الوصفية ووزن الفعل، فهذه الأسماء ممنوعة من الصرف. تقول مررت برجل أعرج، لكن إذا كان مؤنث هذه الأسماء بتاء التانيث المتحركة صرف. تقول رجل أرمل، لأن مؤنث أرمل امرأة أرملة، فكان الاسم منصرفا. Le deuxième type de nom qui sera interdit de tanwin avec al-wasfiya, c'est waznul fi'l, le nom qui sera construit sur une des formes du verbe, tel que af'al, toujours sous condition que le féminin de celui-ci ne soit pas avec un ta ou tanith al-mutaharrika. Exemple, ahmar, ahmar à la wazni af'al. Af'al, comme tu le sais, fait partie des ozen du verbe. Tu dis adkhala, akrama, ahsana, asa'a, et ainsi de suite. Ahmar, a'raju, a'ma, asammu, akbaru. Donc tous ces noms sont interdits de tanwin pour deux illas. La première, al-wasfiya, ces noms sont des osaf, ils sont des adjectifs. La deuxième, car ils sont sur une des formes du verbe. Donc tu diras marartu bi rajulin a'raja, ahmara, asamma, akbara, et ainsi de suite. Par contre, quand le féminin de ces noms sera avec un ta ou tanith al-mutaharrika, ce nom sera munsarif, il ne sera pas interdit de tanwin. Tu diras rajulun armalun, car le féminin est imra'atun armalatun. ثالثا العدل أي كون الاسم وصفا معدولا عن كلمة أخرى، وذلك في موضعين. نجد العدل مع الوصفية في موضعين اثنين. الأول أن يكون الاسم أحد الأعداد العشرة الأولى على وزن فعال أو مفعل. مثاله أحاد وموحد، ثناء ومثنى، وثلاث ومثلث، والرباع ومربع، وخماس ومخمس، وسداس ومسدس، وسباع ومسبع، وثمان ومثمن، وتساع ومتسع، وغشار ومعشر. هذه الأسماء معدولة عن كلمة أخرى، وهي أوصاف فتمنع من الصرف لوجود علتين، الوصفية والعدل. تقول مررت بالطلاب أحادا، ومعنى ذلك مررت بالطلاب واحدا واحدا. تصدقت على الفقراء مثنى، أي تصدقت على الفقراء اثنين اثنين. فكلمة أحد معدولة عن قوله واحدا واحدا، وكلمة مثنى معدولة عن قوله اثنين اثنين. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذه الأسماء ممنوعة من الصرف فلا تقبل التنوين. Le troisième type de mot qui sera interdit de tanwin avec al-wasfiya, c'est al-adlu. Al-adlu avec al-wasfiya se trouvera dans deux types de mots. Le premier, les nombres de 1 à 10 qui ont la forme fu'al et maf'al. Nous disons uhad wa mawhad. Tous deux sont dérivés de wahid, 1.
wa thuna wa mathna, qui sont dérivés de ithnain, thulatha wa mathlas, qui sont dérivés de 3, et ainsi de suite jusqu'à 10. Tous ces noms s'emploient comme adjectifs, et tous sont dérivés d'un autre nom. Donc ces noms sont interdits de tanwin à cause de al-wasfiyya ou al-adlu. Tu diras marartu bit-tullabi uhada, ce qui veut dire je suis passé par les élèves un par un. Uhad signifie littéralement wahidan wahidan, c'est-à-dire un par un. Ou tu dis tasaddaqtu ala al-fuqara'i mathna. Mathna ici veut dire deux par deux. Donc j'ai donné une sadaqat aux pauvres deux par deux. Allah dit dans le Coran fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. الموضع الثاني الذي يمنع الاسم من الصرف للوصفية والعدل كلمة أخر وكلمة أخر هي جمع كلمة أخرى تقول مررت بنساء أخرى هنا أخرى مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف وتقول سلمت على فتيات وبنات أخرى قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى أخرى هنا صفة لأيام وأيام مجرور فأخرى مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. Le deuxième type de mot qui sera interdit de tanwin avec al-adlu ou al-wasfiyya, c'est kalimatu ukhar, le mot ukhar. Ukhar, c'est le pluriel de ukhra, qui est le féminin de akhar. تقول رجل آخر امرأة أخرى رجال آخرون ونساء أخر. Donc, ukhar est interdit de tanwin lil-adl wal-wasfiyya. Tu diras marartu bi nisa'in ukhara. Allah dit dans le Coran faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhara. Ukhara ici est un adjectif pour le mot ayyam qui lui est majrour, et vu qu'il est interdit de tanwin, il ne prend pas la kasra, donc nous disons ukhara avec une fatha. Et ceci est le dernier type de mot interdit de tanwin لوجود علتين à cause de deux علة. ما يمنع من الصرف لعلة تقوم مقام العلتين. قلنا إن الاسم يمنع من الصرف لوجود علتين فرعيتين إحداهما معنوية والأخرى لفظية. فالعلة المعنوية العلمية والوصفية والعلل اللفظية التأنيث والعجمة إلى آخره. وقلنا هنالك علل تقوم مقام العلتين وهي ثلاث علل. الأولى ألف التأنيث المقصورة، الثانية ألف التأنيث الممدودة، الثالثة صيغة منتهى الجموع. فهذه العلل الثلاث تقوم مقام العلتين، بمعنى إذا وجدت وحدها كفت لمنع الاسم من الصرف. Nous savons que le nom est interdit de tanwin dû à deux illas, une lafdhiya et une marnawiya. Mais nous avons mentionné précédemment que certaines illas peuvent prendre la place de deux illas, c'est-à-dire qu'à elles seules, elles rendront le nom interdit de tanwin. Ces causes sont au nombre de trois. La première, alifut ta'nith al-maqsoura. La deuxième, alifut ta'nith al-mamdouda. Et la troisième, siratu muntaha al-jumur. ما يمنع من الصرف لوجود علة واحدة تقوم مقام العلتين. أولا ألف التأنيث المقصورة، فالاسم المختوم بهذه الألف غير منصرف، نحو ذكرى وحبلى وسلوى. هذه الأسماء مختومة بألف التأنيث المقصورة فهي ممنوعة من الصرف، وهذه العلة هي كافية لمنع الاسم من الصرف،
لا تحتاج إلى علة أخرى كالعلمية أو الوصفية. فذكرى مثلا سواء أكان علما أو وصفا أو غير ذلك كان ممنوعا من الصرف. ولألف التأنيث المكسورة أوزان مشهورة منها فعل. فعل مثاله موتى وجرح وسكر وكسر. الوزن الثاني فعل مثاله حبلى وكبرى وصغرى وعليا. الوزن الثالث فعال مثاله كسالى سكارى. كسالى وسكارى جموع، فكسالى جمع كسلان وسكارى جمع سكران. الوزن الرابع فعل مثاله ذكرى. La première cause qui se suffit à elle seule pour rendre le nom interdit de tanwin est alifu tanith al maksura, tels que dhikra, wa hubla, wa salwa. Tous les noms qui finiront par un alifu tanith al maksura seront interdits de tanwin. Sachez qu'il existe pour ce type de nom des ozan qui sont connus, tels que fa'la, exemple mauta wa jarha, wa sakra wa kasra, wa fu'la, tels que hubla wa kubra wa sughra wa ulya, wa fu'ala, tels que kusala wa sukara, wa fi'la, tels que dhikra. Donc tous ces noms sont interdits de tanwin. Et ils n'ont pas besoin d'une autre cause telle que al-alamiya ou al-wasfiya pour être interdits de tanwin. Quand vous trouverez ce nom, peu importe que celui-ci soit un nom propre ou un adjectif ou autre chose, il sera toujours interdit de tanwin. C'est ce qui est voulu par illatun taqumu maqama al-illatayn, c'est-à-dire que cette illa, alifu tanith al-maksura, à elle seule a remplacé les deux illas qui étaient lafdhiya et ma'nawiya de ce que nous avons étudié auparavant. ثانيا ألف التانيث الممدودة. فالاسم المختوم بهذه الألف غير منصرف. مثاله صحراء حمراء شعراء. فهذه الأسماء تختتم بألف تأنيث ممدودة، فهي ممنوعة من الصرف لوجود هذه العلة الواحدة التي تقوم مقام العلتين. ولألف التانيث الممدودة أوزان مشهورة منها فعلاء كحمراء وزرقاء وعمياء. وفعلاء مثاله حكماء وعلماء وكرماء. أفعلاء مثاله أصدقاء وأربعاء. وفعلياء مثاله كبرياء. فهذه الأسماء كلها ممنوعة من الصرف لوجود ألف التأنيث الممدودة. La deuxième cause qui interdira à elle seule le nom de tanwin est ألف التانيث الممدودة. Sahara, Hamra wa Shu'ara. Donc le nom qui finit par un alif al-tanith al-mamdouda est interdit de tanwin. Et il n'a pas besoin d'une autre cause pour l'être. Il existe pour alif al-tanith al-mamdouda des ozan qui sont connus, tels que fa'la ou hamra wa zarqa qui sont le féminin de ahmar wa azraq. Wa fu'ala ou tels que hukama ou wa ulama ou wa kurama ou qui sont tous des pluriels masculins. Wa afrila ou tels que asdiqa ou wa arbi'a ou وفعلياء تلك كبرياء. ثالثا صيغة منتهى الجموع، وهي كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. صيغة منتهى الجموع هي الصيغة التي تنتهي عندها الجموع، يعني الجمع. تعلمون أن للكلمة العربية الواحدة جموعا، تقول رجل ورجال ورجالات، وتقول كلب وكلاب وأكلب. فللكلمة الواحدة جموع. وصيغة منتهى الجموع هي الصيغة التي لا جمع بعدها، فهي الجمع الأكبر
لهذه الكلمة وهي جمع التكسير. فصيغة منتهى الجموع هي جمع التكسير الذي بعد ألف تكسيره حرفان أو 3 أحرف أوسطها ساكن. مثاله حدائق، حدائق جمع التكسير وبعد ألف تكسيره حرفان. أو مناديل، مناديل جمع منديل فهو جمع التكسير وبعد ألف تكسيره 3 أحرف أوسطه ساكن، يا ساكن هنا. ومثاله كراسي، قواعد، أحاديث، مدارس، جوار. جوار هنا التنوين هنا تنوين العوض عن الياء المحذوفة، ياء المنقوص. فهذه الأسماء كلها ممنوعة من الصرف لصيغة منتهى الجموع. ويقول بعض أهل العلم إن صيغة منتهى الجموع هي جمع التكسير المماثل لصيغة مفاعل أو مفاعيل. مثاله مساجد على وزن مفاعل، مكارم على وزن مفاعل، ومصابيح على وزن مفاعل. فيقولون إن وزن مفاعل ومفاعيل هي صيغة منتهى الجموع، وهذا اختصار منهم، لأن المراد هنا هو المماثلة في عدد الحروف والحركات والسكنات. ألا ترى أن مفاعل في عدد الحروف والحركات والسكنات يماثل حدائق فتحة 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 فتحة، ألف ألف، كسرة كسرة. وكذلك مفاعيل يماثل مناديل. فهذا هو مرادهم بأن صيغة الجموع تماثل صيغة مفاعل أو مفاعيل، وليس المراد المماثلة في أسس الميزان الصرفي. ويلحق بصيغة منتهى الجموع المفرد المماثل لها، نحو سراويل. سراويل مفرد وهو يماثل ويشابه مفاعيل، فهو كذلك ممنوع من الصرف لشبهه بصيغة منتهى الجموع. La troisième cause qui se suffit à elle-même pour interdire le nom de tanwin est siratu muntaha al-jumur. Siratu muntaha al-jumur, c'est la dernière forme du pluriel. Il n'y a pas de pluriel après celui-ci. Comme vous le savez, un seul nom en arabe peut avoir plusieurs pluriels. Sachez qu'entre ces pluriels, il peut exister des différences dans le nombre. En l'occurrence, siratu muntaha al-jumur est en général le dernier pluriel, celui qui indique le plus grand nombre de son singulier. Comment reconnaître siratu muntaha al-jumur? Eh bien, sachez que c'est tout pluriel taksir, qui n'est pas régulier, dans lequel nous trouverons après le alif du taksir 2 lettres ou 3 lettres, dont celle du milieu possède un soukoun. Tel que manadil. Manadil est le pluriel de mindil. C'est un pluriel taksir, pluriel irrégulier. Nous trouvons après le alif du pluriel taksir 3 lettres. Celle du milieu est avec un soukoun, il s'agit ici de siratu muntaha al-jumur. Ou alors hada'iq. Hada'iq est le pluriel de hadiqa, c'est un pluriel irrégulier. Nous trouvons après le alif du taksir ici 2 lettres. Il s'agit de siratu muntaha al-jumur. Autre exemple, qawa'id, ahadith, madaris, jawarin. Ici, il s'agit de tanwin al-iwad, le tanwin du remplacement de ya al-manqous. Donc tous ces noms sont interdits de tanwin, pour la seule cause de siratu muntaha al-jumur. Certains grammairiens simplifient siratu muntaha al-jumur par ce qui est sur la wazn de mafa'il ou mafa'il, tel que masajid, makarim, masabih. Masajid à la wazni mafa'il. Masabih à la wazni mafa'il. Mais ce qui est voulu par cela, ce n'est pas la wazn sarfi, comme nous l'avons étudié auparavant. Ce qui est voulu, c'est le nombre de lettres, ainsi que les harakats et les soukoun. Quand bien même le mime du début ne serait pas présent. Regardez, mafa'il, 5 lettres avec un alif au milieu, 2 fatha au début et une kasra sur l'avant-dernière lettre, tel que hada'iq. 5 lettres, 2 fatha, un alif au milieu et une kasra. Mafa'il tel que manadil. Mafa'il, 2 fatha, un alif, une kasra et un ya avec un soukoun.
manadil, deux fatha, un alif, une kasra et un ya avec un soukoun. Donc attention ici. Ce qui est voulu, ce n'est pas el-wazn sarfi, comme nous l'avons étudié. Ce qui est voulu, c'est seulement le nombre de lettres, les harakat et les soukoun. Donc, vous pouvez utiliser ce raccourci pour reconnaître siratu muntaha el-jumur. Vous direz hada'iq a la même forme que mafaril. Il est donc siratu muntaha el-jumur. Et également englobe siratu muntaha el-jumur le singulier qui a la même forme que lui, tel que sarawin, sarawil, les pantalons arabes bien connus. Eh bien, sarawil, malgré qu'il soit singulier, il est interdit de tanwin, car il a la même forme que siratu muntaha el-jumur. Et voici donc la fin du grand cours de Al-Mamnu' min as-Sarfi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.